दिनकर घटना कश्यप ऋषि अनेक पत्नी गोटे सृष्टि गोटे आमर धर्मशास्त्र अनुसार कश्यप ऋषि सृष्टि बोली गोटे प्रमाण अच्छी तार सब लिखित विधान भी अच्छे। कश्यप ऋषि अनेक पत्नी ये सर्प पशुपक्षी ये सब कश्यप ऋषि ये मनुष्य भी कश्यप ऋषि ये अच्छी आम शास्त्र। तेणु कश्यप ऋषि ये दुईटा पत्नी कथा कहुए आग को आउ दी जन कथा कह एठी जो दुई पत्नी कथा कहुई कश्यप ऋषि जड़े दिति आउ जड़े अदिति। दिति निकट जी संतान कश्यप औरसर जन्म है सी दैत्य बा असुर। अदिति औरसर जो अदिति गर्भर कश्यप औरसर जो मैंने जन्म है से देवता। ये सृष्टि आरंभ कथा गोटे कथा अनुरोध करी ये भागवत को जदि आप धारण करने चाहते केवल भागवत को धारण करें कारण आम निकट में बहुत अष्टादश आहरी 17 पुराण आखु अच्छी जो पुराण जहाँ उपर लिखाई ताकू बड़ कराई लिंग पुराण शिव को बड़ कर दिखाई तेणु मत्स्य पुराण मत्स्य अवतार को मुख्य दिखाई तेणु प्रत्येक पुराण रे व्यास लिखला बेले कौन कर कि गोटे बड़ को नहीं जहाँ नाम रे नामित कले ताकू दे दी गोटे कथा मन रख जे तुम सबू भीतर को पशिब ना कौन सी मूल सूत्र मिल पार ना। अरे सेठी गणेश बड़ एटी शिव बड़ एटी कार्तिक बड़ एटी सूर्य बड़ यही भाव रे हो जावा। तेणु भगवान कलिजुगर मनुष्य सब सार को श्रीमद् भागवत रखी कि आउ जाओनी कौन सी गले तुम विभ्रांति हो भ्रांति पड़ तेणु ताकू सब त्याग कर केवल भागवत शरण रे अध्ययन कर कथा को श्रवण कर आउ किसी दरकार नहीं बस से तुम कल्याण हो। तेणु ये जो कश्यप ऋषि तांकर पत्नी जो दिति दिने संध्या समय कौन ना त्रिसंध्या आमर कह जाए गोटे हूँ ब्राह्म मुहूर्तर संध्या भोर 3टा पर 4टा पर 5टा 5:30 भितर सूर्य उदय पूर्वर भोर समय यहाँ हूँ प्रथम संध्या। आउ गोटे हूँ द्वितीय संध्या मध्याह्न संध्या जितेबाला आम खाइबार व्यवस्था करूँ मध्याह्न समय। आउ गोटे हूँ तृतीय संध्या जो समयटा दिनर शेष रात्रिर प्रवेश ये जो संधि समय से समय गुड़िक कौन हुए ना भयंकर समय रुए। यही जो संध्या समय तृतीय संध्या समय रे दिति कौन कले ना कश्यप ऋषि को प्रेम निवेदन कले। सेतबेले सूर्य अस्त हो जाइछन्ति रात्रि हेई नाही संध्या समय किंतु कश्यप ऋषि मना कले कहले देवी देख ये हूँ संध्या समय यही समय रे स्त्री पुरुष मिलन हवा उचित नुह ये शास्त्र विरुद्ध अटे ये वेदर विरुद्ध अटे। कारण यही समय रे कौन हुए न शंकर भगवान कैलासरु समस्त भूत प्रेत पिशाच ये गण मान को नहींकरी सांगरे पृथ्वीर परिक्रमा रे आसंती जे जीव जगत केमती भाव रे अच्छी। तेणु तापरटा रात्रि काल बा अशुभ तेणु यही समय रे सबकिछि वर्जनीय अटे। कौन कौन ना स्त्री पुरुषर मिलन पिला को विद्या अध्ययन करवा बंद करिवो आउ गोटे हूँ से समय खाद्य ग्रहण करिवो नाही यही गुड़िक शास्त्र विरोध कर किंतु दीति जोर धरले जिद्दी कले नाई ना शेष अनिच्छा सत्ते कश्यप ऋषि दीति माता दीति सहित मिलन है मिलन परे परे कश्यप ऋषि कहले देख भयंकर दुई पुत्र जन्म ग्रहण करेंगे तुम जहाँपाई तुम केवल दुख ही दुख कर कारण समय प्रभाव ये समय दृष्टि कुदृष्टि।
ତେଣୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦିତି ଜାଣିଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ହେଲେ କରିବେ ବା କ'ଣ, ସରି ତ ଗଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ଏ ଅସୁର ଦୁଇ ଜଣ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଅସୁର ପୁଣି ହେଲେ କେମିତି? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନସ ପୁତ୍ର ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, ଇଏ ଚାରି ମୁନି କୁମାର ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଙ୍କୁ କାଳ ସ୍ପର୍ଶ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ବାଳକ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଇଏ ସମୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନି। ସମୟ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିପାରେ, କାଳ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିପାରେ, ତା ଶରୀର ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଚାରି ମୁନି କୁମାର କୌପୁନି ଟିକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକିରି ସବୁବେଳେ ହରିଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଣେ କହିବ, ତିନି ଜଣ ବସିକିରି ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ଚାରି ଜଣ ଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅବାଧ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅଶରୀରରେ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରିକିରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱାରପାଳ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ସେଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟରେ, ଜଣେ ଜୟ ଜଣେ ବିଜୟ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିବେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକିରି କୌପୁନି ପିନ୍ଧିକିରି ଅସନା ଶରୀର ହେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଜଟା, ବୟସ କେତେ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଯାଇକିରି କହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନ ପାରିକି ଭାବିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସ, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ ଶରୀରରେ, ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯାଇପାରିବନି। ଚାରି ମୁନି କୁମାର କହିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବ ବା ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବ। ତମେ କ'ଣ ଅଟକେଇ ଦଉଛ? ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୁନି କୁମାର, ଯାଅ, 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପୃଥିବୀରେ ବା ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର, ଅସୁର ଶରୀର ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଚାରି ମୁନି କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା କୋଉଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବେଦକୁ କିଏ ପଢିପାରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଢିପାରେ। ତେଣୁ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ସିନା ବେଦର ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ପ୍ରଚାର ହବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ବେଦକୁ ଜାଣିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ତ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନା, କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଚାରି ମୁନି କୁମାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ବି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆମେ ଅଭିଶାପ ପାଇଗଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମକୁ ହିଁ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅସୁର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଯୁଗ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ। ତେଣୁ 3 ଜନ୍ମରେ 3 ଯୁଗରେ ତମେ 3ଟି ଶରୀର ପାଇବ। ଆଉ ତମକୁ କଥା ଦେଲି, ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେଠୁ ଆଣିବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଇ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟ କଶିପ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବରାହ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟ କଶିପକୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଇଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ପୁଣି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅସୁର ହେଇକିରି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ। କିଏ? ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନା ରାମ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତୃତୀୟ ସମୟ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଆଉ ଶିଶୁପାଳ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଇଥିଲେ।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय। ये सुंदर लीला प्रभुंकर। प्रभु तापरे कौन कले ना ये जो दुई असुर अभिशाप पाइले प्रभु कले यही मुहूर्त में तुम मर्त्य को जाओ। तेणु सूक्ष्म रूप से दुई जन जाक तलू को ओह्लैले। से समय रे माँ द्युति एवं कश्यपंकर मिलन होता है। तेणु द्युति गर्भरे ये दी जन जाक प्रवेश करे। भयंकर समय मन रख। सुसंतान जानिबा पाई हेले शास्त्र रे हमर समय रे विधि विधान दिया जाय छै। कौ कौ समय रे स्त्री एवं पुरुष मिलन रे गोटे सुंदर सुस्थ संतान टे जन्म ग्रहण करे ता भी जानिबा दरकार। तेणु सेमती प्राप्त भी हो, सेमती भी मिलिबो। ये ध्रुव सत्य मु कहूँ। सेमती मिलिबो तुमको, सेमती संतान भी मिलिबो एवं सेमती स्वामी स्त्री पवित्रतार सहित मिलन रे से समय रे से भली दिव्य आत्मा सब घूरी बुलचंती। आम जहाँ को देखी पारुनु दिव्य आत्मा अनेक अच्छे से माने गर्भ खोजुचंती जन्म हवा पाई। गर्भ भी पवित्र हवा दरकार, तांको जन्म देवा पाई माँ बापा भी पवित्र हवा दरकार। ता नले केमती जन्म हेबे से पवित्र वस्तु रखिबा पाई हेले आमे टंका सुना रूपा को कोन बाहर पके दउछ ना कना गांठ ताको आलमीरा रे भलरे सजेक रखुछ ना। तेणु सेमती पवित्र आत्मा अच्छा ठीक सेमती मुहूर्त रे जोठी मिलन हुए पवित्रता देखा जाए से ही पवित्र आत्मा गुड़िक प्रवेश कर पुत्र और कन्या रूप में जन्म ग्रहण कर से हला। एवं शेष ये दुई जन जाक जाला होकर विकृत रूप में जन्म ग्रहण कले।